जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। मित्रों, कारण के कोईपण वस्तुनो ज्यां सुधी अनुभव न थाय ने त्यां सुधी वातों करवी ने ए बेकार छे। घणा लोको कहे के देशी काकरेट गाय सारी होय अने आ गाय बहु खराब आवे छे। पण मित्रों, अनुभव करीए ने तो खबर पड़े। हूँ पोते देशी गाय राखल, भैंसों राखल अने हाल फिलहाल छेल्ला 6 महीना थई गया, 6-7 महीना आ गाय छे। आ गाय बैठी छे ने एकदम शांत स्वभावनी, एक खावामां गमे वस्तु खाई जाए, पछी डोवामां पण लांबो टाइम आपे। अने आ गायने खाली मैं 20 दिवस ज मूकी थी अने गाय वियाई आवी थी। अने मित्रों बधा के देशी काकरेट गायनुं दूध सारो होय, हूँ पण कहूं छुं सारो होय, पण आ गायनुं पण दूध कांई खराब नहीं होतो। आज मैं सामे बैठी है लाल कलर की गाय, छेल्ला 6 महीना थया अमारा घर में आ गायनो ज अमे दूध वपराश वापरीए छीए अने दूध एटलो ज स्वादिष्ट अने घी पण एमां भरपूर छे। अने खरेखर हूँ नथी बोलतो, अमारो अनुभव बोले छे। कारण के अनुभव कोई पण वस्तुनो करीए ने तो आपणाने ख्याल आवे कि तारे नहीं जाते, शशि नहीं जाते, रवि नहीं जाते, वहाँ कभी हम जा सकते हैं। અને जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो मित्रों, कोईपण वस्तुनो ज्यां सुधी पूरो अनुभव न थाय ने त्यां सुधी वातों करवी बधी नकामी छे। तमे जोई शको छो, कारण के दूधनो धंधो करवो होय ने तो आवी बधी गायों आने देशी अने गीर बे मिक्स में, एटले अमारी भाषा में अने अधबेसरोटी एवं नाम देवामां आवे छे। तमारे जे कहेता होय ते। मित्रों, आवी गाय खरेखर जे दूध में धंधो करवो होय ने, हूँ पोते हमणां छेल्ला 6-7 महीना थया आ गायनो मने पूरेपूरो अनुभव थई गयो छे कि दूध माटे गायूं जोईए ने तो बधी आवी गायूं रखाय। आमां जो एक गाय पण कोई देशी गाय नथी, बधेमां थोड़ा थोड़ा टका जर्सी ना ज हशे। कारण के आपणे दूधनो धंधो करवो होय ने तो आवी गायूं रखाय, एमांथी आपणाने 2 पैसा 100% सफलता मळे। मित्रों, मेन बात तो ई छे के आ गायनो तमने बधा माणस के रूप करता गुण वाला होय, रूप करता गुण वाला होय। मित्रों, पहली बात तो ई जो आवी अधबेसरोटी होय, थोड़ा टका जर्सी ना होय, थोड़ा टका देशी ना होय, एक तो बांधवामां छोड़वामां कोई प्रॉब्लम नहीं। बहनों पण बांधी सके, भाईओ पण बांधी सके, नाना छोकरा पण एने बांधी सके, एमां एकदम कोई आपणाने तकलीफ ना आवे। अने एना सिवाय खावामां पण बरोबर अने दूधमां पण लांबो टाइम दूध आपे हो बाप, मारो अनुभव छे। अने मित्रों, एक आ बधामां वधारे ने वधारे आपणी सारी वात अने एमां मोटामां मोटा गुण होय ने तो शुं छे खबर छे? जो आपणी देशी गाय होय ई एक जणाने बांधवा आपे, बांधवामां छोड़वामां जेनाथी बंधाई जाय ने एना माटे साव बरोबर, पण डोवामां पछी एक थी बीजो दोवा जाय एटले थोड़ोक तकलीफ पड़े। अने आ गाय बैठी छे, जो तमे जोई शको छो, आ गाय होय पछी आ गाय होय के भले आ गाय होय, हूँ गेरंटीथी कहूं छुं मारा कने हालमां 15 गायूं छे। एमां दवाई करवामां गमे ई माणस दवाई करे, एमां गाय एक पग पण न उपाड़े। डोवामां एकदम मोटामां मोटो फायदो तो ई छे ने आपणाने एक तो दूध लांबो टाइम आपे, दूध वधारे आपे, अने दवाई करवामां भले तमे हरोज एक नवो नवो माणस आवे एमां गाय कोई दिवसे लत न मारे। कारण के आपणाने तो शांत स्वभावनी होय, तो आपणाने क्यारेक बार गाम जवानुं थाय तो आपणाने घरनी कोई चिंता न होय दवाई करवानी। तो मित्रों, दवाई करवामां एकदम शांत स्वभावनी होय। अने मित्रों, माणस के रूप करता गुण वाला होय। आमां तो बधुं सारुं मने तो लागे छे। मारा अनुभव प्रमाणे कहूं छुं के मित्रों, आवी गायूं रखाय अने आ गायमां आपणाने एक तो दवाई करवामां पण कोई चिंता न होय अने एकदम शांत स्वभावनी होय। अने तमे जोई शको छो आ गायनी जीभ जो तमे केम करे छे। मित्रों, आने तमारी भाषामां शुं कहो ए मने जरा जणावो तो ख्याल आवे। मित्रों, आवुं बधा चोपा न करी सके, आमां तो कोक ज करे।
આ એક બહુ ભાગ્યશાળી હોય ને એના ઘરે આવી ગાય હોય. આ તમે જોઈ શકો છો, આ એની જીભ કાઢી અને આમ આમ ફેરવે છે આખા મોઢામાં. અને એ આ પહેલાં વિતર જ વિયાણી છે અને એકદમ શાંત સ્વભાવની છે, બાંધવામાં, છોડવામાં, ધોવાઈ કરવામાં. તો મિત્રો, જે દૂધના વેપારી છે, જેનો ધંધો જ કરી બેઠા છે દૂધનો, તો મિત્રો આવી ગાય જે આ બેસરોટી હોય એવી રાખજો અને એમાં તમને 100% સફળતા પણ મળશે. મારા અનુભવ પ્રમાણે કહું છું, કારણ કે જ્યાં સુધી કોઈ વસ્તુનો અનુભવ ન થાય ને ત્યાં સુધી એની ખરાબ ન કહેવાય યાર. કારણ કે ગાય તો બધી ગાય જ હોય ને યાર. તમે જોઈ શકો છો, આને એક પગ આગળનો લાંબો કરીને બેઠી હોય, એમાંય આવો પગ હોય ને એને શુભ ગણવામાં આવે છે. આમ તો બધું શુભ જ હોય, જ્યાં સુધી આપણા ભાગ્યમાં લખેલો હોય એ બધું થયા કરે. પણ મિત્રો, આવી ગાયો રાખવાથી આપણાને ફૂલ સફળતા મળે 100%, હું ગેરંટીથી કહું છું. અને મિત્રો, તમારે રાખવી હોય ને તો આવી ગાય રાખજો, એકદમ શાંત સ્વભાવની. દવાઈ કરવામાં પણ આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. ગમે દવાઈ કરે એમાં પગ ન ઉપાડે, નોંજડો વારવામાં નહીં, દવાઈ કરવામાં નહીં, એકદમ શાંત સ્વભાવની. ખાવા પીવામાં આપણે નો પ્રોબ્લેમ. લાંબો ટાઈમ દૂધ પણ આપે છે, કારણ કે અનુભવ થાય ને તો આપણને ખબર પડે. આ જુઓ કેટલી શાંત સ્વભાવની છે, જુઓ એકદમ. આ તમે જોશો કેટલી મોજથી બેઠી છે. અને દેશી ગાય હોય ને એ બાજુમાં તમે નીકળજો આમ, તો તમારે અનુભવ થાય. દેશી ગાય અને આ ગાયમાં એક તો મેન તો એનો સ્વભાવ બહુ સારો યાર. ખરેખર માણસ કે જાનવર સારો શેનાથી લાગે? સ્વભાવથી સારો લાગે ને. રૂપ કરતાં ગુણવાલા હોય. તો મિત્રો, આ ગાયું તમારે કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટમાં લખજો. જય ગૌ માતા, જય ગૌ માતા, જય ગૌ માતા.